এ থেকে জেড পর্যন্ত আমাদের দামি দামি মাল। দাম জানেন? এ অ্যান্টিকুইটি ব্লু, বেশি বললাম না। এ অ্যান্টিকুইটি ব্লু, বিএ ব্লেন্ডার স্প্রাইট, দাম জানেন 1000 টাকা বোতল। তাও ব্ল্যাক ডগ বলি নাই, নাহলে 5000 টাকা। এ অ্যান্টিকুইটি ব্লু, বিএ ব্লেন্ডার স্প্রাইট, सीए कॉन्टेसा, डीए डायरेक्टर स्पेशल, ईए 8 PM, एफए फन ड्रॉप, जीए गॉडफादर, एचए हेवार्ड, आईए इंपेरियल ब्लू, जे जॉनी वॉकर, के किंगफिशर, एलए लाइम ड्रॉप, एमए मैकडोनाल्ड, एनए निकोलस नंबर 1, ओए ऑफिसर चॉइस, पीए पीटर स्कॉच, क्यूए क्वांटम, आरए रॉयल स्टेट, एसए सिग्नेचर, टीए टिटेनम, ईए यूनिवर्सल, VA VAT 69, WA व्हिस्की, XA XXX राम, YA यंकी, जेडे जिंगारो। এ থেকে জেড পর্যন্ত দামি দামি মাল।